Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Haffaina Parawansa and now I will to explain about combining models with phrasal models. Selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang mengkombinasikan antara modal dan juga phrasal model. Okay, let's start with the definition of model. What is the model? The models are single words that always have the same form and they express ability, possibility, obligation, or permission. Jadi, modal merupakan kata tunggal yang biasanya memiliki bentuk yang sama dan kata-kata tersebut mengungkapkan ability atau kemampuan, possibility, kemungkinan, obligation, kewajiban, atau permission, izin. The models in English are can, could, may, might, shall, should, ought, must, will, and would. Ada beberapa kata-kata yang digolongkan sebagai modal, yaitu can, could, may, might, shall, should, dan seterusnya. Okay, how about phrasal models? Phrasal models are verbs, phrases beginning with be or have which can be used instead of modals. Phrasal model merupakan kata kerja, frasa kata kerja yang dimulai dengan be atau have, di mana biasa digunakan untuk menggantikan modal itu sendiri. Example, Shinchan is able to play badminton. Is same in meaning with Shinchan can play badminton. Jadi, kalian bisa menggantikan modal can dengan able to. Able to merupakan phrasal modals. Jadi, artinya sama dalam segi arti. I have to go now is same in meaning with I must or I should to go now. Jadi, modal must atau should bisa digantikan dengan phrasal modal have to. Contoh yang lain adalah be allowed to, be going to, be supposed to, and have got to. I will give you the formula. Saya akan berikan kalian rumusnya, di mana modal plus modal merupakan contoh yang salah. Modal plus modal is incorrect. Yang benar itu modal plus phrasal modal, ataupun kalian bisa merangkainya atau bisa mengkombinasikannya phrasal modal plus phrasal modal. Okay. The example of incorrect. Contoh yang salah. Tom will can help you tomorrow. Kalian bisa perhatikan di sini, will can. A model cannot be immediately followed by another model. Modal tidak bisa langsung diikuti atau digabung dengan modal yang lain. Sedangkan di sini, will merupakan modal, can juga merupakan modal. The model will cannot be followed by can, which is another model. Jadi tidak bisa. Ini tidak berfungsi, tidak bisa bekerja. Will merupakan modal, can merupakan modal yang lain, tidak bisa digabung. Modal tidak bisa diikuti oleh modal. Oke, next. Ini adalah contoh yang benar. Tom will be able to help you tomorrow. Or you can say, Jerry will have to pick her up at her home. Jadi will is a model, be able to is a phrasal model, and help is main verb. Jadi ini adalah contoh yang benar, di mana modal diikuti oleh phrasal model. And it is correct. A model can, however, be followed by the phrasal models be able to and have to. Biasanya, modal can diikuti oleh phrasal model be able to and have to. The model will is correctly followed by phrasal model be able to. Jadi benar, ketika will diikuti oleh be able to atau will diikuti oleh have to, itu merupakan contoh yang benar. Atau kita juga bisa merangkai atau mengkombinasikan antara phrasal model dan phrasal model. Example, Tom isn't going to be able to help you tomorrow. It is also sometimes possible for one phrasal model to follow another phrasal model. Isn't going to or be going to is followed by be able to.
This form is more common in negatives and questions than in the affirmative. Jadi ada dua phrasal modal. Yang pertama adalah isn't going to, dan yang kedua adalah be able to. Jadi kombinasi antara phrasal modal dan phrasal modal. And it is correct. Itu adalah benar. Kemudian, I will give you some exercise and I hope you can answer it quickly. Okay. I'm sick. I can't come to work tomorrow. If you're sure 100%, you can use or you can say can't. If you're not sure or kalian cuma yakin 50%, kalian kira-kira apa ungkapan yang kalian gunakan? Misalnya dalam konteks kalimat ini, I feel a bit under the weather. I blah 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 come to work tomorrow. Okay, let's think about it. I'm waiting for you guys. Okay, that's right. If you're not sure, you can use modal might, or may. Karena di sini konteksnya adalah negatif, maka might not. Have to. Sorry. Be able to. Jadi ada dua. Yang pertama adalah modal, might, in negative. Dan yang kedua adalah phrasal modal. Ini adalah kombinasi. Jadi, I feel a bit under the weather. I might not be able to come to work tomorrow. Oke, paham? Kemudian, how about the other example? Sorry, how about the other exercise? Okay. I have a test tomorrow. I have to study tonight. Saya akan menjalani ujian besok. Saya harus, have to, berarti harus. Study tonight, belajar malam ini. Have to is phrasal modal. I have a test next week too. I, blah blah blah, study then as well. Okay, I'm waiting for you. Please answer it. That's right. You can say, I'm going to have to. Jadi ada kombinasi dua phrasal modal. Yang pertama adalah I'm going to is the first modal. Sorry. Kemudian, oh, I'm sorry. Kemudian phrasal modal yang kedua adalah have to. Ada kombinasi dua phrasal modal di sini. Dan ungkapan ini adalah benar. Okay, remember, you can use should to talk about obligations and to make suggestions. Ini cuma sebagai informasi saja, bahwasannya kalian bisa menggunakan should ketika kalian ingin berbicara tentang kewajiban dan ketika kalian ingin membuat suatu saran. For obligations, you can also use have to. Kalian, ketika ingin mengungkapkan suatu kewajiban, kalian juga bisa menggunakan ungkapan have to, yang bermakna harus. For suggestions, don't use have to, use had better. Ketika kalian memberikan saran, jangan gunakan kata-kata have to, tapi gunakanlah had better. Itu lebih baik dan lebih sopan. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.